बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जॉब चैनल से अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जब मैं जॉब्स के हवाले से ऐड देख रही थी तो उसमें ये जॉब ऐसी है कि यकीन जाने जब मैंने ऐड देखा तो मेरी तबीयत खुश होगी, क्योंकि इतने ज़बरदस्त किस्म के इन्होंने पैकेज दिए हुए हैं, इतनी ज़बरदस्त सैलरी ऑफ़र है, साथ में इतने अलाउंसेस हैं कि बंदे की तबीयत खुश हो जाती है। और सबसे मज़े की बात यह है कि अगर आपकी एजुकेशन कम है और कम एजुकेशन की वजह से आपकी तनख्वाह या आपका रोज़गार भी छोटे लेवल में है तो व्यूअर्स समझें ये बड़ी ज़बरदस्त जॉब है जो आपकी ज़िंदगी संवार देगी। और सिर्फ इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो मैं अभी आपसे शेयर करती हूँ। जनाब, ये जो जॉब्स हैं ये नेशनल लॉजिस्टिक सेल की हैं और बहुत बड़ी तादाद में वैकेंसियाँ इन्होंने निकाली हैं। 100 वैकेंसियाँ इन्होंने निकाली हैं। जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसी जॉब्स तलाश करूँ जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसियाँ हों। जितनी ज़्यादा तादाद में वैकेंसियाँ होती हैं उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं बहुत सारे लोगों के लिए उसमें अपनी जॉब निकालने के। सो मैं इसी कोशिश में रहती हूँ कि ज़्यादा वैकेंसियों वाली जॉब्स आपसे मैं शेयर करूँ। तो टोटल जो वैकेंसीज़ हैं वो 100 हैं और इसकी जो मज़ीद डिटेल है वो मैं अभी आपसे शेयर करती हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा इनके ऐड के ऊपर। तो अभी आपसे ऐड भी शेयर करती हूँ, साथ में रीड भी कर देती हूँ। और मेरी तो जनाब जब मैंने ऐड पढ़ा तो तबीयत खुश हो गई थी। मेरा मसला ये है कि मुझे ड्राइविंग आती नहीं, अगर मुझे ड्राइविंग आती होती तो यकीन जाने मैंने झट से ये जॉब जो है वो उसके लिए अप्लाई कर देना था, क्योंकि काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का इनका पैकेज है। व्यूअर्स, इनका जो ऐड है ना वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। इसमें ज़रूरत है HTV हैवी ट्रांसपोर्ट ट्रॉलर ड्राइवर की। व्यूअर्स, जो हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो लोग चला सकते हैं, ड्राइविंग कर सकते हैं, यानी जो ट्रेलर ट्रक्स होते हैं या जो बड़े ट्रॉलर ट्रक होते हैं, उनको पेशा वराना महारत अगर किसी के पास है चलाने की तो यकीन जाने बड़ी ज़बरदस्त ये जॉब ऑफ़र कर रहे हैं। नो डाउट ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब्स हैं, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये एक्सटेंडेबल हैं। उन्होंने बताया हुआ है कि ये एक्सटेंडेबल है। अगर कारकर्दगी अच्छी होगी तो आपको पता है कि स्टार्ट में कॉन्ट्रैक्ट बेस की ही जॉब मिलती है, लेकिन कारकर्दगी अच्छी होने पे उसको फिर परमानेंट कर दिया जाता है। तो उस लिहाज से काफ़ी अच्छी जॉब ऑफ़र है। अगर आप लोग कोशिश करें तो अपनी ज़िंदगी संवार सकते हैं। व्यूअर्स, नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन को पेशा वराना महारत और तरबियत याफ्ता अहलियत के हामिल HTV हैवी ट्रॉलर ड्राइवर्स की ज़रूरत है। जनाब, इसमें जो एज है ना वो 28 साल से ऊपर होनी चाहिए। अगर आपकी एज 28 साल से ऊपर है तो आप एलिजिबल हैं, मतलब सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 52 से ऊपर नहीं होने चाहिए, 52 साल से। दूसरा ये कि तिब्बी लिहाज से मुकम्मल तौर पे फ़िट होने चाहिए। और जो तालीमी काबिलियत है वो तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मिडल अगर आपने किया हुआ है तो तब भी आप एलिजिबल हैं, यानी कम तालीम पे भी आप एलिजिबल हैं। और लेकिन ये है कि जिसने मैट्रिक किया उसको वो ज़्यादा तरजीह दे सकते हैं, या मैट्रिक से अगर ज़्यादा भी आपकी एजुकेशन है तो मैं आपसे कहूँगी अगर आप ये ड्राइविंग जानते हैं तो आप ज़रूर अप्लाई करें। इसमें जो ज़ाब्ते के मुताबिक है उन्होंने कहा हुआ है कि HTV ड्राइविंग लाइसेंस का होना ज़रूरी है, यानी आपके पास ये जो हैवी व्हीकल की ड्राइविंग होती है उसके लाइसेंस का होना ज़रूरी है। माहाना तनख्वाह 64,380 रुपये बशमूल माहाना राशन अलाउंस। जनाब, यही तो चीज़ थी जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं आपसे ये जॉब शेयर करूं कि इसमें माहाना राशन अलाउंस भी मिलेगा तनख्वाह के अलावा। इसके अलावा भी बेहतर कारकर्दगी की बुनियाद पर आपको माहाना, अगर आपकी कारकर्दगी अच्छी होगी तो आपको 40,000 इजाफी बोनस दिया जाएगा। और माहाना रनिंग टारगेट के पूरा करने पर आपको 15,000 से 30,000 तक का कैश अवार्ड भी दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपका रनिंग टारगेट अच्छा है ना तो यकीन जाने महीने के बाद आपको 15,000 से 30,000 का कैश का अवार्ड भी मिल सकता है कारकर्दगी की बुनियाद पर। ठीक है, और कारकर्दगी की ही बुनियाद पर सालाना 4 से 8 बुनियादी तनख्वाह के मसावी बोनस, यानी कि 4 से 8 तनख्वाहों के बराबर आपको हर साल बोनस दिया जा सकता है। और NLC सर्विसेज कवानीन के तहत छुट्टियाँ, यानी कि छुट्टियाँ भी इंजॉय कर सकते हैं आप। CP फंड, ग्रुप इंश्योरेंस और तिब्बी सहूलियात
فیملی کے لیے سالانہ 1.5 لاکھ روپے تک کا میڈیکل الاؤنس بھی اس میں شامل ہے۔ جناب اور کیا چاہیے؟ آج کل کے مشکل اور مہنگائی کے دور میں اتنے الاؤنسز مل رہے ہیں، اتنے بینیفٹس مل رہے ہیں۔ صرف کیا کرنا ہے، آپ نے ڈرائیونگ کرنی ہے۔ اگر آپ کو ڈرائیونگ آتی ہے، یقین جانیں یہ بڑی زبردست جاب آفر ہے۔ مجھے تو ڈرائیونگ آتی نہیں ہے، لیکن اگر مجھے آتی ہوتی تو یقین جانیں میں نے فوراً سے پہلے اس جاب کے لیے اپلائی کر دینا۔ تو ٹیسٹ کہہ لیں یا انٹرویو کہہ لیں، اس کے لیے انہوں نے پیر سے جمعے تک کا صبح 10 بجے سے 3 بجے تک کا ٹائم رکھا ہوا ہے۔ یعنی کہ آپ پورے ہفتے میں پیر سے جمعے تک یہ ٹیسٹ لیں گے، 10 بجے سے لے کر صبح 3 بجے تک، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ جو منعقد مقامات ہیں جن کے اوپر ٹیسٹ ہونا ہے، اس میں آپ کو ٹی اے نہیں دیا جائے گا، یعنی آپ کو آنے جانے کا کوئی خرچہ آپ کو نہیں دیا جائے گا، یہ آپ نے اپنے طور پہ ہی خرچہ کرنا ہے۔ ویورز، اس میں جو خواہش مند افراد ہیں یا امیدواران ہیں، اپنی درخواست بما تصدیق شدہ اسناد، قومی شناختی کارڈ اور ڈرائیونگ لائسنس کے ہمراہ جو ہے وہ تشریف لائیں۔ ویورز، آپ نے اپنی جو درخواست اس میں تصدیق شدہ جو اسناد ہیں آپ کی، چاہے مڈل کی ہیں، میٹرک کی ہیں، آپ کے ایکسپیرینس سرٹیفکیٹس کوئی ہیں، قومی شناختی کارڈ اور آبویسلی ڈرائیونگ لائسنس تو ضروری ہے، وہ آپ نے ساتھ میں ضرور لے کر جانا ہے جس ٹائم پہ ٹیسٹ ہوگا۔ اب ٹیسٹ کے جو مقامات ہیں اور جو ان کے کانٹیکٹ نمبر ہیں وہ میں اب آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں، اس کو تھوڑا سا میں کلوز بھی کر دیتی ہوں۔ ویورز، یہ ہیں ہیڈ کوارٹرز لاجسٹک سروسز نزد نیو حاجی کیمپ سلطان آباد کراچی، اور یہ فون نمبر ہے، اس کو اچھی طرح سے نوٹ کر لیں، آپ کی اسکرین پر میں نے دیا ہوا ہے۔ 02199023436 اور 0305200351 پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ٹرانسفر اسٹیشن بہاولپور ہے، فون نمبر یہ دیا ہوا ہے 0304661926 پہ آپ رابطہ کر کے انٹرویو وغیرہ کے لیے جو بھی آپ نے ڈیٹیل آپ کو چاہیے ہوگی وہ آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب لیکویڈ کارگو یونٹ لانڈی بامقابل ڈسٹرکٹ بچہ جیل ملیر کراچی ہے، اس میں فون نمبر ہے 0300745761 اور 0305699651۔ اسی طرح سے لیکویڈ کارگو یونٹ سواں کیمپ راولپنڈی بروز جمعرات کو آپ نے یہاں پہ رابطہ کرنا ہے 0345883791 0345343659 پہ۔ اور اسی طرح سے ایک اور ایڈریس ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں، ڈرائی کارگو یونٹ لانڈی کراچی ہے، اور فون نمبر ہے جناب 0219902381 031392617338۔ اور اسی طرح سے ٹرانسفرٹ اسٹیشن ٹھوکر نیاز بیگ لاہور میں بروز بدھ کو آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور فون نمبر ہے جناب 030986333067 اور 0345956737 ویورز، یہ ڈیٹیل تھی جو میں آپ سے شیئر کی ہے، بڑی زبردست جابس ہیں، میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں آپ ضرور اپلائی کریں۔ اس میں کافی بڑے الاؤنسز ہیں جو دیے جا رہے ہیں سیلری کے علاوہ، تو اپرچونٹی ہے آپ کے لیے، اگر آپ کم تعلیم یافتہ ہیں تو اس اپرچونٹی سے ضرور فائدہ اٹھائیں اور اپنے گھر والوں کے لیے آسانی پیدا کریں۔ ویورز، جاب چینل سے اب میں اجازت چاہوں گی، ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ جاب سے ریلیٹڈ لیٹسٹ اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور جاب چینل سے میں اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔